अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने ननकाना साहब में बड़ा धुआंधार खिताब किया है और उन्होंने वीडियोस की बात की है, किन वीडियोस की बात की है, और मुखालफिन पर उन्होंने इल्ज़ाम धरा है कि कुछ मुखालफिन, कुछ चोर मिलकर उनकी गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं। कितनी बात वो दुरुस्त कर रहे हैं? क्या इमरान खान की ऐसी काबिल एतराज़ वीडियोस मौजूद है? उनमें कौन दूसरे लोग देखे जा सकते हैं? इस पर बात करेंगे। क्या मैंने भी ऐसी वीडियोस देखी हैं या मैं किसी ऐसे आदमी से मिला हूँ जिसने ये वीडियोस देखी है? इस पर भी बात करेंगे। क्या ऐसी वीडियोस का फॉरेंसिक मौजूद है? इस पर भी आपसे बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह ने किन अल्फाज में तस्दीक की है कि उन्होंने इस तरह की वीडियोस देखी हैं, और अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ या पीटीआई की लीडरशिप के ख़िलाफ़ कोई वीडियोस आती हैं तो क्या नून लीग की भी वीडियोस आ सकती हैं? नून लीग की किस अहम खातून रहनुमा की वीडियो पीटीआई के पास मौजूद है? और जो अभी भी एक एमएनए, पीटीआई के एमएनए है, उनकी भी वीडियो चल रही है जो कि जाली है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता देता हूँ, वो जाली है और इंतहाई गलत ट्रेंड है कि ऐसे ही ख़वातीन को, बाइज़्ज़त ख़वातीन को बेइज़्ज़त किया जा रहा है और उनको खुदा न खास्ता इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। बहुत ही बुरी बात है ये। और ये भी बात करेंगे कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। हाशिम डोगर जो वज़ीर दाखिला थे पंजाब में, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया है, और पंजाब में अगले 48 या 72 घंटों में क्या होने जा रहा है। और एतजाज़ अहसन ने बड़ी अहम बात की है। एतजाज़ अहसन ने क्यों कहा है कि बाजवा साहब ने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को रिलीफ दिलवाया है? इस पर भी बात करेंगे कि उसके पीछे क्या मकासद हैं या वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या इसमें हकीकत भी है या नहीं है? इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो बात की है, इमरान खान साहब ने ये बात की है ननकाना साहब में कि सारे चोर जमा होकर किसी न किसी तरह मुझे और मेरी पार्टी को अवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं और ये गंदी गंदी वीडियोस तैयार कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। यानी उनको पता है कि उनकी वीडियोस तैयार हो रही हैं या उनकी कोई ना कोई वीडियोस मौजूद है। ये बड़ी अहम बात है। पिछले कुछ 6 महीनों से ये मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है और 6 महीनों से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई वीडियोस मौजूद हैं जो कि वीडियोस आ जाएंगी कमिंग डेज़ में। अब ये ओपनली उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि डीप फेक के ज़रिए उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी और वो आवाम में लेकर जाई जाएंगी और फिर उनको एलिज किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा और उनके किरदार पर सवालात उठाए जाएंगे। इस पर बात करेंगे कि वीडियोस के मेरिट्स, कितने मेरिट्स पे बात कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, इस सिलसिले में हमारी कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों से बातचीत हुई। उनका कहना ये है कि वो वीडियो मौजूद है, काबिल एतराज़ वीडियो है। कोई एक मेल सियासतदान और भी इस वीडियो में देखा जा सकता है और एक एक्टर हैं जिनकी अभी फ़िल्म कल या परसों रिलीज़ हो रही है, वो एक्टर भी इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। ये जो है ये नून लीग की लीडरशिप का कहना है। एक ऐसे सीनियर वफाकी वज़ीर जिन्होंने ये देखी, उन्होंने मुझे बताया, कोई 2-4 महीने पहले उन्होंने मुझे बताया था। अब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपने करतूतों का पता है और उनको पता है कि उनकी कौन सी वीडियोज़ मौजूद हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एतराज़ कर रहे हैं। वो एतराफ़ भी कर रहे हैं कि उन्होंने वो वीडियोज़ देखी हुई हैं और वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक वज़ीर भी रंग रलियाँ और महफ़िलें सजाते हुए देखे जा सकते हैं। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। नून लीग का दावा है कि ये असली हैं। इस बहस में जाए बग़ैर कि वो असली हैं या नकली हैं, ये इंतहाई गलीज़ ट्रेंड है, गंदा ट्रेंड है, गंदा सिलसिला है। सियासत को गंदा करने के मुतरादिफ़ है। सियासत में इज़्ज़तदार लोग आते हैं, बहुत सारे इज़्ज़तदार लोग हैं, सारे ही बल्कि इज़्ज़तदार लोग हैं। माएँ, बहनें, बेटियां तमाम सियासत कर रही हैं। तो अगर ये सिलसिला चला तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, जो पहले भी हमने देखा है कि ये सिलसिला अब चल निकला है। नून लीग का कहना है कि जो इमरान खान की वीडियोज़ हैं उनकी उन्होंने फॉरेंसिक करवाई हुई है और वो फॉरेंसिक पाकिस्तानी फर्म से नहीं करवाई बल्कि इंटरनेशनल फर्म से उन्होंने फॉरेंसिक करवाया हुआ है। तो इसलिए जो वीडियोज़ की क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई पीटीआई भी सवाल नहीं उठा सकेगी और मीडिया भी सवाल नहीं उठा सकेगा। तो जिस तरह से पीटीआई की एक खातून एमएनए के बारे में कहा जा रहा है कि ये नाज़ेबा वीडियो उनकी है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो वीडियो उनकी बिल्कुल भी नहीं है। और जानबूझ के बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कुछ यूट्यूबर्स भी व्यूज़ लेने के लिए उस खातून को बार बार एलिज कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ये भी बहुत ही काबिल एतराज़ ट्रेंड है और बड़ा शर्मनाक ट्रेंड है और शर्मनाक हरकत है उन यूट्यूबर्स की जानिब से भी, चूँकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो खातून एमएनए, पीटीआई की एमएनए नहीं है या जिनका नाम लिया जा रहा है वो एमएनए नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ देखिए,
پی ٹی آئی کے پاس بھی ایک اہم خاتون جو مسلم لیگ نون کی ہیں، مسلم لیگ نون کی اہم رہنما، ان کی ویڈیو موجود ہے۔ میری اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کے پاس بھی ویڈیو موجود ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کی ویڈیو آئے گی تو اس خاتون کی بھی ویڈیو آ سکتی ہے اور آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اگر نون لیگ کسی کو گندا کرنا چاہے گی تو ان کے بھی لیڈرشپ کی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی، یہ بات بہرحال آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری طرف بڑھتے ہیں کہ اب پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہاشم ڈوگر وزیر داخلہ، انہوں نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ انہوں نے ہینڈ ریٹن استعفیٰ، اس میں ویسے تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر اور صحت کے کچھ مسائل ہیں، اس وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ آج فارن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان سمیت 11 جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے فارن فنڈنگ کیس میں، اور اب متوقع ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، میری بھی پریڈکشن یہی ہے کہ عمران خان فارن فنڈنگ کیس میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو پریشر تھا وزیر داخلہ جو پنجاب ہیں ہاشم ڈوگر، ان پہ بہت زیادہ تھا، چونکہ وفاق پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف یہاں پہ کارروائیاں کر رہی تھی، اور بہت زیادہ دباؤ تھا ہاشم ڈوگر پہ کہ وہ بھی کارروائیاں کرے، لیکن وہ کارروائیاں کر نہیں پا رہے تھے۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم یہاں پہ 2 دن رہ کے واپس چلی گئی، ناکام واپس چلی گئی، اور پھر رانا ثناء اللہ نے خود بتایا کہ وہ تو فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بنیادی وجہ یہ بنی کہ لیڈرشپ کی جانب سے ہاشم ڈوگر کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں، پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ کی جانب سے ہاشم ڈوگر کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں، آپ جو احکامات کی بجا آوری درست طریقے سے نہیں کر رہے۔ اب جو میاں اسلم ہیں ان کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا۔ وہاں پر پنجاب میں اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ بھی ہے، تو جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی اب شروع ہو گیا ہوا ہے۔ علیم خان اور اون چودھری بھی نواز شریف سے ملے ہیں، اور وہاں پہ نمبر گیم بھی ڈسکس ہوئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور ادروائز بھی میڈیا میں بھی آیا ہے۔ اب آتے ہیں جی، اعتزاز احسن نے ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کو جو ریلیف دلوایا ہے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دلوایا ہے، ادروائز ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں دلوا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ان کے کیسز ایسے ہی ہیں جیسے ہماری ہتھیلی پر کیسز لکھے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ نے ان کو نکلوایا ہے، باجوہ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اعتزاز احسن کر رہے ہیں، اور وہ اتنے دبنگ کیوں ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک تو ان کو لگ رہا ہے کہ آرمی چیف چلے جائیں گے، اس لیے وہ اتنے دبنگ ہو کر بات کر رہے ہیں۔ شریف فیملی کے اگینسٹ ان کا وینڈیٹا ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ شریف فیملی کے ساتھ ان کے پرسنل کوئی کلیشز ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلسل ایسے کرتے ہیں، اور یہ کلیشز زیادہ تر 2014 کے دھرنے کے بعد شروع ہوئے، جب چودھری نثار بھی ان کے خلاف بات کرتے تھے اسمبلی میں، حالانکہ بہت زیادہ ریسٹرین کروایا چودھری نثار کو میاں نواز شریف وغیرہ نے، لیکن اس کے بعد مسلسل یہ چودھری اعتزاز احسن نواز شریف اور شریف فیملی کو لتاڑتے رہے ہیں، اور مسلسل بلا وجہ تنقید کرتے رہے ہیں اور بے جا تنقید کرتے رہے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب پچھلے 4-5 سال کہاں غائب رہے ہیں، جب مسلسل نیب برے طریقے سے استعمال ہو رہا تھا، جس میں پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ تھی۔ آصف علی زرداری، فریال تارپور، خورشید شاہ جو ان کے بہت اچھے دوست ہیں، وہ بھی 1.5-2 سال نیب کی جیلوں میں رہے ہیں، لیکن اس وقت اعتزاز احسن نے کوئی بات نہیں کی۔ اگر باجوہ صاحب نے نکلوایا ہے تو باجوہ صاحب بھی تھے آرمی چیف جب یہ تمام لوگ اندر گئے تھے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی اندر گئی تھی، اور پھر نون لیگ کی بھی لیڈرشپ اندر گئی تھی۔ تو اگر چیزیں پہلے خراب ہوئی ہیں، اگر وہ درست ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجیے، فردر شیئر بھی کیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔